শ্যামকানু মহন্তৰ কাৰণে জুবিনদাক খেলাব লগা হৈছে বৈনেক সুদা তোৰ কাৰণে আজি এই জুবিনদাক খেলাব লগা হৈছে কিমান কষ্ট পাইছো মই সি জানো বৈনেক সুদা ৰাতি টোপনি যোৱা নাই বৈনেক সুদা শ্যামকানু মহন্ত তোক মুতি দিম তই গুৱাহাটীয়া বৈনেক সুদা গুৱাহাটীয়া এক দেখাও यार कारण है यू राती टुकनी जो नहीं मरमर जुबिंदा खेरेছো तू मुठी दिम बय नेक्स्ट सुदा तय एकाय गुवाहाटी तय तय किहुर फेस्टिवल आछिबि सिंगापुरत निबले माल নাই तय बय नेक्स्ट सुदा श्यामकानু महন্ত तू मुठी दिम गुवाहाटी बय नेक्स्ट सुदा ভিডিওটো ইমান শেয়ার কর এক মই যদি গুৱাহাটীত আহাতে দেখা পাও এক মই নবসু মাৰি গেলাম এক বৈনেক সুদা পুরা রাতি টুপনি মারিব পারে নাই সাপ পুরা রাতি টুপনি মারিব পারে নাই বৈনেক সুদা ইয়ার কারণে টুপনি মারিব পারে নাই বৈনেক সুদা পারে নাই